अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ, ये थोड़ा गौर से सुनें। दोस्तों, एक ही क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर जब वो बड़े जवान हो जाते हैं तो एक 5 लाख महाना लेता है और एक 50,000 महीना लेता है। इसमें फ़र्क क्या पैदा हो जाता है? देखिए दोस्तों, एक 50,000 महीना लेता है और एक 5 लाख महाना लेता है, यानी एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। इसमें क्या फ़र्क पैदा हो जाता है? फ़र्क ये है कि इंसान एक ने अपनी वैल्यू बढ़ा दी और दूसरे ने अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाई। बस वो रोज़ी रोटी तक रह गया। उसने अपनी माइंड को सिर्फ काम रोज़ी रोटी तक रखा, यानी बस गुजारा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने आप को थोड़ा बुलंद रखो, अपने आप से प्यार करो। दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यानी मैं आपको यानी कोई ना कोई नई आगाही देता रहूं। दोस्तों, जिसने अपनी वैल्यू बढ़ाई, आपके देखो आपके दिमाग में आपके वैल्यू के मुताबिक भी आपकी आमदन होगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, आप बड़े बड़े दानिश्वरों से पूछ सकते हैं। आपकी वैल्यू होगी 10 लाख कमाने की, तो आप 10 लाख कमाओगे। अगर आपकी सोच नहीं होगी 50,000 में हमारा काम चल जाता है, तो आप 50,000 तक रहेंगे। एक दोस्त ने कहा कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, मुझे 20,000 महाना मिलते हैं, गुजारा नहीं होता। मैंने बोला, दोस्त तू 20,000 मुझे फैक्ट्री वाला 20,000 देता है। मैंने बोला, फैक्ट्री तुम्हें 20,000 नहीं देता, तुम सिर्फ तुम्हारी वैल्यू 20,000 तक है। अगर तुम काम की वैल्यू ज़्यादा करते तो तुम्हें भी फैक्ट्री में कुछ ऐसे मुलाजिम भी हैं जिनको फैक्ट्री में लाख लाख 1.5 लाख महाना सैलरी मिलती है, तुम्हें 20,000 क्यों मिलती है? यानी इससे ये सवाल पैदा होता है कि तुम्हारी वैल्यू कम है, तुमने अपनी वैल्यू कम रखी है, इसलिए तुम 20,000 के लायक रह गए हो। जिन्होंने अपनी वैल्यू बढ़ा के रखी है, उन्होंने वो लाख 1.5 लाख महाना सैलरी लेते हैं। दोस्तों, इससे इंसान अपने मियार अपनी अपने सोच के मुताबिक भी कमा सकता है। अगर आपकी सोच बड़ी होगी, आपका मियार ज़्यादा होगा, यानी अपने मियार के मुताबिक आप काम करो। देखो, अपना मियार खुद बढ़ाना चाहिए। एक ही बाप के बेटे होते हैं, एक के पास लाखों का आमदन होता है और दूसरा देखता रह जाता है। इस ये कुछ यानी आप अपना मियार को थोड़ा बढ़ाएंगे तो अल्लाह पाक आपको बहुत दे देगा। ये देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एमए पास हैं, उनकी सैलरी है 35 यानी 80 से 50 से 80 हज़ार तक। जो मैट्रिक पास हैं, उनकी सैलरी है तकरीबन 1.5 से 2 लाख। इसका मकसद क्या है? उन्होंने अपना एक हुनर बनाया हुआ है, उनका एक तरीका है उनका, जिससे वो कमाते हैं और उनका वैल्यू अपनी वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा किया हुआ है, इसलिए उनकी आमदन में इजाफा हो जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से मुश्किलात हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात से डरना नहीं पड़ता। मुश्किलात एक इम्तिहान होती है। इंसान देखो, इंसान गलती करता है। एक बार जब गलती करे तो उसे सबक मिल जाता है कि ये काम मैंने गलत किया है, इससे आइंदा ये नहीं करना, इनसे मुझे नुकसान पहुंचा। जो इंसान बार बार वही गलती करे, वो बेवकूफ़ कहलाता है। कहते हैं ये बेवकूफ़ है, बार बार यही गलती करता है। दोस्तों, अपना वैल्यू बढ़ाएं। आप अपने वैल्यू के मुताबिक भी सब काम कर सकेंगे। आपकी देखो, कोई कोई इंसान से ज़्यादा नहीं होता। अपनी वैल्यू देखो, ये बहुत कड़वी बात है अपना वैल्यू बढ़ाना। हर इंसान बोलता है यार मैं किधर गलत हूँ। नहीं, अपने आप में गलती ढूंढो। सुबह से शाम को जब घर लौटो तो सोचो मैंने आज कौन सा अच्छा काम किया है, और कल से आज का दिन मेरा कैसा गुजरा, अच्छा गुजरा कि नहीं गुजरा। आप जब अपने आप को देखना छानबीन अपनी छानबीन करना शुरू हो जाओगे, तो उस दिन इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद यही होता है, इंसान को आगाही करना, कुछ अच्छी बताना। जो आजकल के नौजवान हैं, उनको तो मैं जो 20 से 25 साल की उम्र में है या 30 साल की उम्र में, उनको तो मैं स्पेशली कहता हूँ, आप अपना वैल्यू बढ़ाएं, अपनी सोच बड़ी रखें। अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं है दोस्त, हमारी सोच में कमी हो सकती है। हम थोड़ी सोचते हैं। अगर हम ज़्यादा सोचेंगे तो अल्लाह पाक हमें ज़्यादा देगा। सोचने से नहीं मिलेगा, मेहनत भी करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। मेहनत से मेरे भाइयों मत डरो, मेहनत इतना करो, अपने आप को यानी इतना मसरूफ़ करो कि दूसरे के बारे में सोचने का वक्त भी ना मिले। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस मुबारक है। वो कहते हैं कि दुनिया में अपने आप को इतना मसरूफ़ कर दो
کہ دوسرے کے لیے سوچنے کا تمہیں وقت نہ ملے۔ یہ دوستوں کامیابی کا راستہ ہے۔ اس سے میں بار بار کہتا ہوں اپنا ویلیو بڑھاؤ۔ اب تمہارا ویلیو زیادہ ہوگا، تمہاری آمدن زیادہ ہوگی۔ تمہارا آمدن تمہاری سوچ کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر ہاں کچھ سرکاری ملازم میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار میرا 50-60 ہزار مہینہ آ جاتا ہے، بس میں ابھی اچھا ہے بچے پڑھا رہا ہوں، کل کو بچے بڑے ہوں گے مجھے دیں گے۔ کوئی کسی کو نہیں دیتا دوستو۔ اپنی ویلیو بڑھانے سے انسان کامیاب ہوگا۔ آپ اگر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں تو اس سے بعد جب آپ ڈیوٹی سے فارغ ہو تو اس میں آپ تھوڑی سی سائڈ بزنس کر لیں۔ دیکھیے ایک انسان، دیکھو آپ بولتے میں اکیلا ہوں، میرا کون ہے؟ ایک تم نہیں ہو، تم سے بہت سے لوگوں کے واسطہ ہے، تم سے تمہارے ماں باپ کا تم سے واسطہ ہے، تمہاری اولاد کا تم سے واسطہ ہے۔ اگر یعنی تمہاری ویلیو کا زیادہ ہوگی تو ان کی عزت بھی زیادہ ہوگی بھائیو۔ تمہارے رشتہ داروں کا، تمہارے ہمسایوں کا، تمہارے بہن بھائیوں کا، سب کا تم سے تعلق ہے۔ لیکن اگر تم کمزور ہوگے تو سب کو کمزور کرو گے۔ اگر تم طاقتور ہوگے تو تمہارے سے وہ بھی طاقتور ہوں گے۔ آپ اپنے محلے میں دیکھیں کہ علاقے کا چودھری ہے، اس کی فیملی کیسے ٹھاٹھ سے رہتی ہے دوستو۔ اگر وہ ٹھاٹھ سے ہے تو اس کی فیملی بھی ٹھاٹھ سے رہتی ہے۔ اس کا مقصد یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آپ اپنا ویلیو بڑھاؤ، اپنی عزت بڑھاؤ۔ جب اپنی ویلیو بڑھاؤ گے تو عزت ہی بڑھے گی۔ ان میں سے یعنی دو رائے نہیں ہیں۔ اپنی عزت بھی بڑھے گی، آپ کا ویلیو بڑھے گا، آپ کا معیار بڑھے گا۔ معیار کے مطابق آپ کام کریں گے۔ اگر آپ کا معیار اعلیٰ ہوگا تو دیکھنا دوستو آپ کا کام اعلیٰ کام اپنے دماغ سے تمہیں خود بخود آئیڈیا آنے لگے گے۔ جیسے تم وہ کام کرو گے جیسے تمہیں زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں گے، یعنی زیادہ سے زیادہ آمدن ہوگا۔ تمہاری یہ دماغ وہ چیز ہے جس نے آسمان تک انسانوں کو پہنچا دیا، لوہے کو آسمان میں اڑا دیا۔ اگر آپ اس کو صحیح استعمال کرو گے، اس سے صحیح آپ کام لوگے تو یہ آپ کو کامیابی کو بلندیوں تک پہنچا دے گا دوستو۔ اپنے ویلیو بڑھاؤ دوستو، میں بار بار کہتا ہوں اپنے ویلیو کمزور مت کرو۔ لوگ کہتے ہیں یار میرا تو یہ ہے وہ ہے، نہیں یار تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ انسان ہے تو تم سے کوئی چیز دور نہیں ہے۔ ہاں ناممکن تم سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی مشکل ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کریں ڈٹ کر کریں مشکل کا سامنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا دوستو۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کامیاب ہوں گے تو آپ کا پورا خاندان کامیاب ہوگا۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہوں گے تو پورا خاندان آپ کا کمزور ہوگا۔ آپ کی کمزوری دیکھ کر دیکھو، اگر آپ بڑے ہو رہے ہیں تو آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ دیکھو دوستو آپ کا ماں باپ آپ کی کامیابی دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ آپ کی کامیابی دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اللہ خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آ گیا تو آپ کو بھی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ کوئی دلاسا بس 2 منٹ کا ہوتا ہے، باقی سب کچھ اپنے سر پہ آ جاتا ہے۔ جب آپ اپنی ویلیو بڑھائیں گے تو آپ کی آمدن بڑھے گی، آپ کی قدر و عزت بڑھے گی۔ دوستو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔